sign. Father sign, ya. Good morning, Valerie. Good morning, Marvin. Good morning, Roy Gabriel. Good morning, Jenny. Good morning, Jocelyn. Ambil buku sains ya, Ethan. Good morning, Cia. Good morning, Vincenzo. Good morning, Jocelyn Wijaya. Good morning, Apridita. Good morning, Kiranjit. Oke, Marvin. Ambil pensilnya ya, Roy. Pensil, sudah. Jenny, sudah sediakan pensil belum, Ethan? Kenzo. Udah, Kenzo? Oh, sudah, Ethan. Good. Pintar. Mau isi pembahasan ya? Iya dong, Miss. Mau belajar, Ethan. Temanya, tema 6. Topiknya adalah water, earth, and the sun. Water, earth, and the sun. Baik. Miss kasih waktu 1 menit lagi ya. Nah, nanti temannya nggak tahu lagi pakai buku apa, Miss. Halaman berapa. Nah, oke. 1 menit lagi, Miss kasih waktu temannya. Oke. Our Earth in the solar system. Our Earth in the solar system. Ini topik baru ya. Water, Earth, and the sun. Air, bumi, and matahari. Okay. Our Earth in the solar system. Bumi kita di tata surya. Nah, bumi kita di tata surya. Nah, seperti ini gambarnya. Ini di luar angkasa, Messi ya. Ada roket, ada bulan, ada matahari, tengah-tengahnya bumi. Nah, rumah kamu ya di planet bumi, Cheryl Alicia. Baik ya. Cukup, kita mulai saja. Nah ya, sebelum menjawab pertanyaan, harus perhatikan dulu gambarnya. Ya, maksudnya ini gambar apa ya? Begitu Zaidan. Nah, ini sedang mengamati gambar di luar angkasa. Ya, ini adalah benda-benda di luar angkasa. Ada bulan, matahari, bumi, dan bintang. Ya, kemudian ada benda roket. Nah, atau satelit, biasa satelit ya. Oke, langsung saja kita bahas sama-sama. Miss sudah menyediakan pembahasannya. Kamu baca ya. Nah, Miss panggil namanya Zaidan. Baca pembahasannya. Oke, nanti bergilir ya. Bergilir. Silakan Zaidan. Ya. 1, 2, and number 3. Kamu yang baca ya. Why now? Tunggu. Nah, suruh stop. Kancing bajunya ditutup dulu dong. Kancing baju. Ah, kelihatan itu.
Kancingnya ditutup dulu. Tutup dulu. Sudah? Ya, sekarang baca ya. Write down, yuk, Jaden. Write down 3 things found on the earth. 1. Tree, mountain, beach. Did you write down? Write down the things found in space. Planet, sun, rocket. Why is one side of the picture darker and the other side brighter? Because the sun is at the night side. Iya, thank you Jaden. Nah, sekarang Jaden tulis pembahasannya. Miss akan panggil Adelincia. Adelincia. Silakan baca ulang, Adelincia. Write down 3 things found on the earth. Tree, mountain, beach. Write down 3 things found in space. Planet, sun, rocket. Why is one side of the picture darker and the other side brighter? Because the sun is at the night side. This proves that the earth is round. Sekarang Bredelin. Bredelin, silakan baca ulang. Write down. Write down 3 things found on the earth. 3 mountain bench. Write down 3 things found in space. Planets, sun, rocket. Why is one side of the picture darker and the other side better? It was. Kok lepas? Thank you. Satu lagi. Mika Zio Timothy. Silakan baca Mika Zio. Write down 3 things. Write down 3 things found on the earth. 3 mountain and beach. Write down 3 things found in space. Space, planet, Sun, rocket. Why is one side of the picture darker and the other side brighter? Because the sun is at the night side. This proves that the earth thank is you ya. round. Jadi maksudnya di sini nomor 1, tuliskan 3 hal yang ditemukan di bumi. Yang ada di bumi itu ada pohon, gunung, pantai, banyak yang lainnya. Miss cuma ambil 3 saja. Nah, yang ada di bumi. Sementara di soal kedua, tuliskan 3 hal yang kamu temukan di luar angkasa. Nah, di luar angkasa. 3 hal atau 3 benda boleh. Planet, boleh matahari, boleh roket. Ini yang ada di gambar ya. Kita ambil simpelnya aja, ambil yang mudah-mudahnya saja. Why is one side? Kenapa satu sisi of the picture darker? Kenapa satu sisi gambar si bumi itu lebih gelap dibandingkan sisi lainnya itu lebih cerah? Ya, jadi kan bumi kan dibagi 2 nih misalnya, yang satu gelap, yang satu terang. Karena kalau sisi bumi yang terkena sinar matahari pasti akan mengalami pagi, siang, sore.
Sedangkan sisi bumi yang tidak terkena sinar matahari akan mengalami pergantian malam. Makanya ada pergantian siang dan malam. Begitu. Oke, hari ini siang. Nanti menjelang sore malam, nah matahari mulai terbenam. Akhirnya bumi berotasi kan, nah ya bumi itu berotasi. Jadi kalau buminya sudah maksudnya gini, kalau bagian sisi bumi yang tidak terkena cahaya, kita mengalami malam. Nah ya, waktu pun berjalan seperti ini. Ini sedang bergerak loh bumi kita, kamu nggak sadar kan? Nah ya, karena ada gaya gravitasi bumi. Baik, saya lanjutkan. Yang telat nulis nanti lihat rekod saja ya, karena waktu berjalan. Oke, ini selanjut di halaman 51. 51. The Earth. Masih topiknya bumi, the Earth. Oke. Nah, ini disuruh gambar begini ya, maksudnya begini. Boleh kamu cari gambar sendiri pun boleh ya. Ini sudah harus nyuruh gambar sih. Boleh tempel gambar pun boleh. Yang penting harus tahu cluenya. Cari gambar mengenai 4 hal yang ada di bumi. Kehidupan di bumi. Nah, gitu ya. Ada pohon, ada gunung, boleh. Jangan lupa tulis keterangannya. Provide oxygen, provide water. Ya, yang ada kehidupan di bumi. Nah, ya boleh. Kamu cari gambar pohon sama gunung, mata air dari gunung boleh ya. Kemudian yang boleh juga 4 gambar ya. Kasih keterangannya nanti di bawah. Oke, namanya kehidupan di bumi ya. Boleh kamu cari di sini provide food. Boleh kamu cari gambar hewan peternakan ya, misalnya gambar ayam, gambar kambing, gambar apa gitu ya. Kemudian provide shelter ya, tempat tinggal. Inilah kehidupan di bumi. Oke, ini Miss anggap kamu sudah mengerti. Karena ini cari gambar doang. Nah ya, kamu tulis keterangannya jangan lupa. Oke? Iya. Nantilah kamu cari sendiri ya. Sekarang kita lanjut ke halaman 52. 52. Sudah? Yang baca di sini adalah Afridita. Afridita. Halo Apri. Halo, Miss. Iya. Ini sudah sediakan pembahasan, kamu baca ya. Harus bisa baca. Ayo, silakan. The Earth. Number our planet. Planet is colored. A. Mars. B. Asia. C. Earth. C. Earth. Next, choose the Earth. The Earth gives us A. Friend. B. A planet. C. Things we need to stay alive. C. 3 very high places. 3 very high planes of Earth are colored. A. Lakes. B. Desert. C. Mountains. C. Mountains. 4 a forest. 4 of a blank is an area where there are many trees close together. B. Great. 5 is you better to go swimming. You would go to the A. Sea. B. Desert. C. Mountain. A. Next, number 6. Number Our planet, Earth. 6. Our planet, Earth, provides
earth has fresh water? 7. The earth has fresh water in sea and lake. A desert? 8. A desert is a very dry area with very few plants. 9. Think three of the earth's creatures, mountain, beach, and sea. Why must Why must we protect your planet Earth? Because our planet Earth gives us things we need to stay alive. Okay, alive. Thank you ya. Sekarang gantian dulu. Valerie. Valerie Televia. Valerie. Yes, Miss. Silakan baca ulang. Our planet is called Earth. The Earth gives us things we need to stay alive. Very high places on Earth are called. A wilderness is a forest in an area where there are many trees close together. If you wanted to go swimming, you want to go the sea. Our planet Earth provides living things with what they need to stay alive. The Earth has fresh water in sea and lakes. A desert is a very dry area with very few plants. List there of the earth features: mountain, beach, sea. Why must we protect our planet Earth? Our planet Earth gives us things we need to stay alive. Thank you. Next, Shalom Ivana. Shalom Ivana. Silakan. The Earth. Our planet, number 1. Halo, Shalom. Our planet is called Earth. The Earth. The Earth gives us things we need to stay alive. 3. Very high. Very high places on Earth are called Mountain. 4. A forest. A forest is an area where there are many trees close together. 5. If you want. Swimming, you won't go to the sea. Number 6. Complete sentences. Our planet. Things, profits, living things
The earth Earth has fresh water in sea and lakes. A desert is a very dry area with very few plants. list three. Clear your phone. List three of the earth feature. Mountain, heat, sea. We must protect our planet Earth because our planet Earth gives us things we need to stay alive. Oke, thank you. Nah, jadi intinya di sini ya, murid siswa. Tuliskan 3 ciri keadaan alam yang ada di bumi. Keadaan alam di bumi contohnya apa? Gunung, pantai, laut, danau, banyak lagi ya. Sungai boleh. Boleh kamu cari jawaban lain juga boleh. Boleh yang ini. Bebas ya. Why must we protect our planet Earth? Kenapa kita harus melindungi planet kita? Matthew. Karena because. Baca ulang Matthew. Number 10. Why must we protect our planet Earth? Kenapa kita harus melindungi planet kita? Our planet Earth. Earth. Because our planet Earth gives us things we need to stay alive. Iya, karena planet bumi kita ini memberi kita banyak kebutuhan hidup. Nah, ada air, ada udara, ada makanan, bener ya? Nah, kita butuh itu semua. Tersedia di bumi. Oke, sudah paham? Next, 53, halaman 53. Kita lanjut. Water on the earth. Water on the earth. Air di bumi. Ya, air di bumi, halaman 53. Nah, di sini mencari gambar sih, ya, mencari gambar. Oke, Miss kecilkan sedikit gambarnya. Jadi, nanti kamu boleh tempel juga gambar lagi ya. Nggak suruh gambar sih, boleh cari gambar lain. Oke, Kak Swindra, Intan. Jadi, yang cari apa itu, Miss? Kamu cari sumber air. Nah, sumber air di bumi. Boleh laut, boleh sungai, boleh danau. Boleh, seperti ini juga boleh. Ya, sumber air di bumi, boleh air terjun, air pegunungan, ya boleh-boleh saja. Ya, sumber air di bumi. Cari gambarnya. Ya, nggak harus river sih, boleh lake, nah, boleh ya. Boleh sea, boleh ya. Kemudian yang untuk tabel bawahnya, kita kan sudah mencari sumber air. Nah, kegunaannya untuk apa? Nah, ya, kegunaannya untuk apa? Kamu cari gambarnya. Jangan lupa kasih keterangan. Di buku sudah ada kan? Kegunaannya apa? Boleh untuk minum, banyak sih. Boleh untuk mandi, dan lain-lainnya. Bisa dipahamin? Ya, nanti kamu cari sendiri deh. Ya, kita lanjut saja ya, Miss kita saja. Lanjut ke 54, halaman 54. 54. 54. Oke, 54. Saya mau pilih Sherlyn Pandora. Sherlyn Pandora. Yes, Miss. Silakan. Yes, Miss. Rainbow is Number 1. water. Water. Rainwater is water that falls from the sky. People use People use water pump
to get water from deep under the ground. Three, some people Some people build them to collect water or to control the flow of water. When water is hollow, it is not safe to drink or use for cooking. A swimming pool is not a water source. Next, number 6. Farmer Farmers use water in their rice field. Fishermen catch fish in at fish. river and fish. Sea water is too salty to use for drinking or cooking. Next, 9. Oops, sorry. Why, Why is water important? why is water important? Because with the water living things will stay alive. We must not Why must we not use use polluted water? because It's unhygienic and sometimes poisonous. okay, good. Adeline Wijaya. Adeline Wijaya. Adeline Wijaya baca ulang 54. Halo. Okay, number 1. Rainwater. Rainwater is water that falls from the tree. Halo. Adeline Wijaya. Raining water is water that falls from the street. Next. Halo. Bisa? Oke, Miss cancel ya, Wijaya. Thank you. Sekarang Miss gantian dulu ya. Gwen Alicia. Gwen Alicia, baca ulang Gwen. Number 1. Halo Gwen. Jaringan ya Gwen ya? Oke, Miss ganti ya Gwen. Vincenzo. 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 Baca ulang ya. 1. Rainwater is Rainwater is water that falls from the skies. Polius. People use water pumps to get water from under the ground.
3. Some people dance to collect water or to control the flow of water. 4. When water is polluted, it is not safe to drink or use for cooking. 5. A swimming pool is not a water source. Thank you, Denzo. Next, Miss mau pilih Cinta Belvania. Cinta Belvania. Halo Cinta. Silakan lanjutkan Cinta number 6. Oops. Cinta number 6. Complete the sentence. In their rice fields. 7. Fishermen Fishermen catch fish in rivers and seas. 8. Seawater Seawater is too salty to use for drinking or cooking. good. Terima kasih. Kirenjit. 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 Baca dulu Kirenjit number 6. Farmers use water in their rice fields. Fishermen Fishermen catch catch fish in rivers and seas. Seawater is too salty to use from drinking or cooking. Okay, next, number 9. Why is water important? Because Without water, without water, living things won't stay alive. then why must we not? Hello? Why must we not use polluted water? Because it's unhygienic and sometimes poison mouth. Okay, good. Selanjutnya yang terakhir ya, Mika Simbolon. Mika. Halo. Yes, Miss. Baca ulang number 6. Hello. 6, 7, 8 until number 6. Farmer Complete the sentence. 6. Farmer use water in their rice fields. Fishermen Catch fish in river and seas. water Seawater is too salty to use for drinking or cooking. Oke, sebentar dulu Mika. Yang nomor 8 ini maksudnya adalah air laut itu rasanya apa? Nah, rasanya asin. Jadi bisa dia harus kita masak dulu ya. Nah, ya dimasak dulu karena ini masih
Belum apa Asin. ya? Belum steril. Oke, lanjut. Lanjut Dika. Why is water important? Why is water important? Because without water, living things won't stay alive. Number 10. Why must we not use polite water? First, Because it's organic and sometimes poisonous. oke, good Dika. Oke, Miss jelaskan sedikit ya. Kenapa air itu penting? Why is water important? Kenapa air itu penting? Because, jadi alasannya karena tanpa air makhluk hidup tidak bisa bertahan hidup. Kita butuh air. Jangankan kita manusia, tumbuhan butuh air, hewan juga butuh air. Jadi air itu penting di bumi, di earth, di planet bumi penting itu air. Apalagi udara. Oke. Yang nomor 10. Kenapa kita tidak memakai air yang telah tercemar, air kotor maksudnya. Kenapa kita nggak gunakan air kotor untuk minum, itulah bahasanya. Kita itu wajib menggunakan air yang bersih, bukan air yang kotor. Jadi alasannya begini, karena air yang tidak higienis, ya air yang bersih maksudnya, air yang tidak higienis ini bisa beracun. Jadi ini artinya apa? Beracun. Intinya nggak baik untuk tubuh kita. Itulah ya. Sudah paham ya? Oke, ini Miss anggap sudah selesai. Jadi yang untuk terakhir di halaman 55, ya, ini mengenai gejala alam atau bencana alam ya, natural disaster. Ini maksudnya bencana alam. Maksudnya bencana alam. Ya, bisa gempa bumi, earthquake ya, gempa bumi. Satu lagi di tabel bawah itu tsunami. Nah, tsunami. Maksudnya begini, cari gambar ya, tindakan apa yang kita lakukan pada saat terjadi bencana alam gempa bumi. Jadi jangan cepat panik. Biasanya yang pertama sekali kalau getarannya nggak terlalu besar ya, masih getaran biasa gitu, kamu lindungi di bawah mejamu yang kuat. Nah ya, jangan langsung panik. Namun kalau misalnya guncangan gempa itu sangat dahsyat, cobalah lari pergi keluar. Mungkin lebih aman ya. Oke, seperti ini. Cari gambar, boleh di majalah, boleh di koran, tempel nanti di buku kamu. Oke, jangan lupa tulis keterangan bawahnya ya. Kemudian yang untuk halaman 55 yang paling bawah tabelnya itu bencana alam berupa tsunami. Nih, berupa tsunami. Jadi tindakan apa atau langkah apa yang kita lakukan pertama kali terkena musibah seperti itu? Kalau tsunami, cari atau pergi ke tempat yang lebih tinggi, misalnya ke arah gunung gitu. Kalau misalnya rumah kita jauh dari bukit ya, bukit atau gunung, kita naik ke tempat lebih tinggi, misalnya kalau kita rumahnya di gedung, naik ke lantai yang paling atas, atau cari pohon. Nah, cari pohon, naik ke atas, seperti itu. Jadi, supaya tidak terkena air dari air laut tadi, namanya tsunami.